हरि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पिता पुत्र पौत्रं चैव अभिर्नैक कळेबरं हरि साधु रघुवरं वन्दे अनंत गोपालं वन्दे अनंत गोपालं। बोली महापुरुष हरिदास की शुद्धिजनी ज्ञानी गुणी मंडली आज अध्यायर आलोचना को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आज मालिका वचनर आलोचनार आम आलोचना करने जाऊँ। महापुरुष अच्युतानंद शिष्य रामचंद्र आगे कही बाबू रे ये तेरा जाना तेरा जुग परी लगे मोते सीना राम दासा किछि बाकी थीबो चतुर्दश जन्मे जीवी मो प्रभुर आशा जीवी मो प्रभुर आशा हे सुजने जीवी मो प्रभुर आशा जीवी मो प्रभुर आशा हे सुजने जीवी मो प्रभुर आशा। तेरा जन्म तेरा जुग परी लगे मते सिना राम दास मोर 13टी जन्म मते 13टी जुग भलिया लगुच। ज्ञानी गुणी मंडली सुधी जानी मत अध्याय में आलोचना करी महापुरुष कहते रामचंद्र रे जे भार्गवी नदी तटरे नाम लक्ष्मीकांत लक्ष्मीकांत अनेक काव्य कवितार जे कि रचयिता विलुप्त से इतिहास विस्मृतिर गर्भरे लिखि दी निज जीवन श्रेष्ठ कलाकृति काव्य साहित्य माध्यम अनवद्य कृति उत्सर्गीकृत करोड़शा माटी की ये जगत को। तेणु सी होचने अच्युतंगर गोटे जन्म। आउरी महापुरुष कहते बोले से जन्मे महिमा किछि प्रकाश करिबी गोपाल पुअंको किछि उपदेश देवी गोपाल पुअंको किछि उपदेश देवी गोपाल पुअंको किछि उपदेश देवी से जन्म किछि महिमा मु प्रकाश करी रे राम आ गोपाल पुओ मानू ये ज्ञानी गुणी मंडली सुधी जानी गोपाल पुओ मान को किसी उपदेश देवी। आम जाचे महापुरुष अच्युतानंद होउचंदी गोपालंकर होउचनी गुरु गोपाल मानकर गुरु होउचनी से। तेणु महापुरुष कहते मु गोपाल पुओ मान किसी उपदेश से जन्म मु देवी किमिति गोपाल मान चलिबा दरकार। सकाळु बिछଣା छाड़िबा ठारू आरंभ करी राति रे बिछଣା को जाई सोईबा पर्यंत केउ केउ नीति नियम रे संसार जे चलिबा दरकार चलिबार आवश्यकता रही ताहा मु सेही जन्म रे ही उपदेश माध्यम रे कहिबी। या परे ना गोप लीला खेल किछि करिबी प्रकाश कल्पना करिबी सेही बुली देशा देशा कल्पना करिबी सेही बुली देशा देशा कल्पना करिबी सेही बुली देशा देशा।
ଗୋପଲୀଳା ଖେଳ କିଛି କରିବି ପ୍ରକାଶ। ଗୋପଲୀଳା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କିଛି ଯେଉଁ ଗୋପଲୀଳା ହେଇଛି, ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସୁଧୀଜନେ ଆଜି ବି ଯାଆନ୍ତୁ ବୃନ୍ଦାବନ। ଆଜି ବି ବୃନ୍ଦାବନ ଯଦି ଆମେ ଯିବା ନା, ସେ ବୃନ୍ଦାବନର ମାଟି ଏତେ ପବିତ୍ର, ଏତେ ପୁଣ୍ୟ, ଏତେ ମୋକ୍ଷଦାୟକ। ଆପଣ ଯିବେ ସେଠାକୁ, ରାତିରେ ସେ ବଂଶୀର ଧ୍ୱନି ମଧ୍ୟ ଅନେକ କହନ୍ତି ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉ। ମା ରାଧାରାଣୀ ମଧ୍ୟ ସେ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସନ୍ତି। ସୁଧୀଜନେ ଇ ରହିଛି ଆଜି ବି ଲୋକ କଥା ଭାବରେ ପ୍ରଚଳିତ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ। ତେଣୁ ସେଇ ଗୋପଲୀଳା ଖେଳ କିଛି ମୁଁ କଳି ଯୁଗରେ କରିବି ଏଇ ଜନ୍ମରେ ମୋର। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମ ଅନୁସରି ହଜାଇବି ଅଙ୍ଗ, ଅଣା ବଣା ହେଉଥିବେ ମୋର ଅଙ୍ଗ ସଙ୍ଗ। ଅଣା ବଣା ହେଉଥିବେ ମୋର ଅଙ୍ଗ ସଙ୍ଗ, ଅଣା ବଣା ହେଉଥିବେ ମୋର ଅଙ୍ଗ ସଙ୍ଗ। ପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମ ଅନୁସରି ହଜାଇବି ଅଙ୍ଗ, ପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମ ଅନୁସରିକି ମୋ ଦେହ ହଜାଇବି। ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କଳିଯୁଗରେ ଥର ଥର କରି ଯେଉଁ 13 ଥର ଜନ୍ମ ହେବେ, ସେ 13 ଜନ୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କର 13 ଜନ୍ମ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ? ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଆମେ ଅନେକ ଯେଉଁମାନେ ମାଳିକା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଯେଉଁମାନେ ଅନୁଗାମୀ, ଯେଉଁମାନେ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ, ଯେଉଁମାନେ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ମାଳିକାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତିଭାବ ରହିଛି, ସେଇମାନେ ଅନେକ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଜାଣିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଇଁ ଏ ମାଳିକା ବଚନ ଆଜି ଏଇ କଥାଟି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲୁ। ଯେଉଁ 13 ଜନ୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ସେ 13 ଜନ୍ମ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ମହାପୁରୁଷ କହିଛନ୍ତି ନା, କହିଲେ ବାବୁରେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମ ଅନୁସରି ହଜାଇବି ଅଙ୍ଗ, ଅଣା ବଣା ହେଉଥିବେ ମୋର ଅଙ୍ଗ ସଙ୍ଗ। ମୋର ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗ ସଙ୍ଗୀ ମାନେ, ସେମାନେ ସବୁ ଅଣା ବଣା ହେଉଥିବେ, ମୋତେ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ଜନ୍ମରେ ମୋତେ ବହୁତ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ ନାହିଁ ଅନେକ। ମୋର ଯେଉଁମାନେ ନିତ୍ୟ ପାର୍ଷଦ, ନିତ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ସଙ୍ଗୀ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ଅଙ୍ଗ ପାଲଟି ଯିବ ପୁରନ୍ଦର ଖ୍ୟାତ, ପୂର୍ଣ୍ଣାନନ୍ଦ ପୁରନ୍ଦର ଉଦରେ ଗୋପତ। ଉଦରେ ଗୋପତ ବାବୁ, ଉଦରେ ଗୋପତ, ଉଦରେ ଗୋପତ ବାବୁ, ଉଦରେ ଗୋପତ। ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସୁଧୀ ଜାନି ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ବାବୁରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାନନ୍ଦ ପୁରନ୍ଦର ଉଦରେ ଗୋପତ। ୟା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ମୋର ହବ, ସେ ଅଙ୍ଗ ପାଲଟି ଯିବ ପୁରନ୍ଦର ଖ୍ୟାତ, ପୂର୍ଣ୍ଣାନନ୍ଦ ପୁରନ୍ଦର ଉଦରେ ଗୋପତ। ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ମୁଁ ପୁରନ୍ଦର ନାମରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବି ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜି କି ଜୟ। ଶିଷ୍ୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ଗୁରୁଦେବ ୟା ପରେ ନା ତାପରେ? ଦଶମ ଜନ୍ମ ମୋର ପ୍ରକାଶ ନନ୍ତ, ଯାଜପୁର ନାଭି ଗୟା ହରିହର ଖ୍ୟାତ। ଯାଜପୁର ନାଭି ଗୟା ହରିହର ଖ୍ୟାତ, ଯାଜପୁର ନାଭି ଗୟା ହରିହର ଖ୍ୟାତ। ଦଶମ ଜନ୍ମ ମୋହର ପ୍ରକାଶ ଅନନ୍ତ। ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସୁଧୀ ଜାନି ଅନନ୍ତ ମାଧବ, ଅନନ୍ତ ମାଧବ ରୂପରେ ମୁଁ ଯାଜପୁର ନାଭି ଗୟା ହରିହର ଖ୍ୟାତ। ଏଇଠାରେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଇ ଲୀଳା କରୁଥିବି, ଜନ୍ମ ହେଇଥିବି, ମୋର ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ହେବ। ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ କମଳପୁରରେ ମୋହି ହୋଇବି ଜନମ, ଏକାଦଶୀ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀର ଦିନ। ପୂର୍ଣ୍ଣମୀର ଦିନ ବାବୁ, ପୂର୍ଣ୍ଣମୀର ଦିନ, ପୂର୍ଣ୍ଣମୀର ଦିନ ବାବୁ, ପୂର୍ଣ୍ଣମୀର ଦିନ। ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ এই কথা শিষ্য রামচন্দ্রଙ୍କ ଆଗରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଥର ଥର କରି ଯେଉଁ 13 ଥର ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେବି, ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ମୋର ହେଇଥିବ ଯାଜପୁର ନାଭିଗୟା ହରିହର କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆଉ ସେ ମୋର ଦଶମ ଜନ୍ମ ମୋର ପ୍ରକାଶ ଅନନ୍ତ। ଦଶମ ଜନ୍ମ ଭାବରେ ଅନନ୍ତ ମାଧବ ଭାବରେ ମୁଁ କଳିଯୁଗରେ ଜନ୍ମ ହେବି। ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ
ଯାହାକୁ ଯାଇଫୁଲ ମାଳିକାରେ ମହାପୁରୁଷ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିଲେ? କହିଲେ ରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖିବ କଳି ଶେଷ ଲୀଳା ଭାବ ବୁଝାଇ ତୋ ଆଗେ କହିବା ସର୍ବ ଯାଇ ଭୁଲଲୋ କଳ୍କି ରୂପ ହୋଇବେ ମାଧବ ଯାଇ ଭୁଲଲୋ କଳ୍କି ରୂପ ହୋଇବେ ମାଧବ ଯାଇ ଭୁଲଲୋ ରୂପ ହୋଇବେ ମାଧବ ଯାଇ ଭୁଲଲୋ। କହିଲେ ଶେଷ କଳି ଲୀଳା ଭାବ ବୁଝାଇ ତୋ ଆଗେ କହିବା ସର୍ବଲୋ ଯାଇ ଫୁଲ କଳ୍କି ରୂପ ହୋଇବେ ମାଧବ। କାହିଁକି? କଳ୍କି ରୂପ ହୋଇବେ ମାଧବ। ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଶାଖା ରହିଛି, ବୁଝିଲେ? ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଯାଜପୁର ନାଭି ଗୟା ହରିହର କ୍ଷେତ୍ର କମଳପୁରରେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବି। ଆଉ କହିଲେ କଳିରେ ତିନି ଜନମ ଏବେ ପରା ପ୍ରଭୁ ସେ ନାରାୟଣ ଯାଇ ଭୁଲଲୋ କେହୁ ବୁଝିବ ଏହାର ମର୍ମ ଯାଇ ଭୁଲଲୋ କେହୁ ବୁଝିବ ଏହାର ମର୍ମ ଯାଇ ଭୁଲଲୋ ବୁଝିବ ଏହାର ମର୍ମ ଯାଇ ଭୁଲଲୋ। ହେଲେ କଳିରେ ତିନି ଜନମ ହେବେ ପରା ପ୍ରଭୁ ସେ ନାରାୟଣ ଯାଇ ଫୁଲ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୁଝିବ ଏହାର ମର୍ମ। ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣିମଣ୍ଡଳୀ ସଦୀଜାନେ ୟାର ମର୍ମ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। କଳି ଯୁଗରେ ତିନି ଜନମ ହେବେ। ସଦୀଜାନେ ମହାପୁରୁଷ ଯେମିତି ଏ କଥା ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ କଳିରେ ଗୋଟିଏ ନୁହଁ, ଯେମିତି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଅନେକ ଅବତାର ହେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ ନୁହେଁ। ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅବତାର ହେଇଛି। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନେକ ଅବତାର ହେଇଛି, ଗୋଟିଏ ଅବତାର ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ଯଦି ଆମେ ୟାକୁ ତର୍ଜମା କରିବା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଦୁଇଟି ଅବତାର ହେବାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ରହିଛି ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ। ନୁହେଁ, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅଂଶ ସମ୍ଭୂତ ଭାବରେ କଳା ନେଇ ବୈଷ୍ଣବ କଳା ନେଇ ଯେଉଁ ଯୁଗରେ ଯେଉଁ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ରାମଙ୍କର ଅବତାର ହେଇଥିଲା, ପ୍ରଭୁ ରଘୁନନ୍ଦନଙ୍କର ରଘୁବୀରଙ୍କର ଅବତାର ହେଇଥିଲା, ତ ସେଇ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ପରଶୁରାମଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅବତାର ହେଇଛି। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବୈଷ୍ଣବୀ ବୈଷ୍ଣବୀ କଳା ନେଇ ଭୃଗୁପତି ପରଶୁରାମ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ। ଆଉ ରାମ ପରଶୁରାମଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭେଟାଭେଟି ହେଇଛି ସୀତା ସ୍ୱୟଂବରରେ। ମା ଭଗବତୀ ସୀତାଙ୍କର ସ୍ୱୟଂବର ଜନକପୁରୀରେ ଯେତେବେଳେ ହେଉଥିଲା ନା, ସେତେବେଳେ ରାମ ପରଶୁରାମଙ୍କର ଭେଟାଭେଟି ହେଇଛି। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଇଏ ଦୁଇଟି ଶରୀରରେ ମଧ୍ୟ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଛନ୍ତି ସଂସାର। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜାଣି ହୁଏ, ମନେ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ ଏ କଥା, ଏ ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହେଁ ଯେ ଅନେକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ମୋ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଏମିତି ଅନେକ ମାଳିକାରେ ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯୁଗର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି, ଯୁଗବାଦକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି, ଅର୍ଥାତ୍ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜନଜାଗରଣ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଐଶୀ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହେଇ ଅନେକ ଅବତାରୀ ପୁରୁଷ ଅନେକ ଅବତରିତ ହେଇଛନ୍ତି। ଅନେକ ଅବତାରୀ ପୁରୁଷ ଯୁଗ ପୁରୁଷ ଭାବରେ ଏ ସଂସାରରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛନ୍ତି, ଅବତାର ନେଇଛନ୍ତି। ପରଶୁରାମ ଯେଉଁ ସମୟରେ ରାମ ଆସିଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ପରଶୁରାମ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି। କଳିଯୁଗରେ ଆସିଛନ୍ତି ଅଭିରାମ ଠାକୁର, ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଯୁଗ ପୁରୁଷ ଆସିଛନ୍ତି। वेदमूर्ति तपनिष्ठ जुगद्रष्टा जुगाचार्य ब्रह्मर्षि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य नेकी निष्कलंक प्रज्ञावतार भाव में अखिल विश्व गायत्री परिवार गुरु भाव में कली जुगरे मध्य तांकर आविर्भाव होइछि। तेणु जुगर आवश्यकता को लक्ष्य करी निजर सेही भली निजर मार्गदर्शन रे अनेक लोक को अनुप्राणित करी समस्त धर्माभिमुखी करैछन्ति, ईश्वर अनुगामी करैछन्ति, सत्यानुसंधान करैछन्ति। अनेक जुग पुरुष ए संसार को आसी तन्मध्यरु हे ज्ञानी गुणी मंडली कली जदि तीन अवतार आसती एथिरे कोनसी विचित्र कथा नाही, एथिरे कोनसी असंभव कथा नाही। होय तो आसीबे तीन अवतार प्रभु कली जुगरे भगवान गोटे समय मध्य अनेक अवतार हो पार कली जुगरे किसी असुविधा ना, ये प्रमाण मिले। तेणु महापुरुष को जन कले बाबूरे कमलपुरे मुही होई भी जन्म एकादशी मास शुक्ल पूर्णमी दिन, एकादशी मास हो शुक्ल पूर्णमी दिन कमलपुर में मु जन्म होती नहीं, या महापुरुष लिखिं
କ'ଣ କହିଛନ୍ତି କହିଲେ କ୍ଷୀର ନଦୀ ଦକ୍ଷିଣ ସେ ବିରଜା ମଣ୍ଡଳ ଡାକ ଯେ କମଳପୁର ଗୁପ୍ତ ଯେ ସମ୍ବଳ ଏ ଶୁଣ ହଁ ଶୁଣ ଭାଇ ଶୁଣ 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 ସୁଧୀ ଜନ ମାଳିକା ବଚନ ଏ ତ ଅଚ୍ୟୁତ ବଚନ ମାଳିକା ବଚନ ଏ ତ ଅଚ୍ୟୁତ ବିଚାର। ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ ବାବୁରେ କ୍ଷୀର ନଦୀ ଦକ୍ଷିଣ ସେ ବିରଜା ମଣ୍ଡଳ ଡାକ ଯେ କମଳପୁର ଗୁପ୍ତ ଯେ ସମ୍ବଳ बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की ଜୟ क्षीर नदी गले खरस्रोता नदी से खरस्रोता नदीर दक्षिण रे से विरजा मंडल होइथिबो से विरजा मंडल रे डाक जे कमलपुर गुप्त जे संबल संबल नाटी गुप्त थिबो से कमलपुर गाँ रे मु कमल लोचन जन्म होइथिबी बुझिले ए ज्ञानी गुणी मंडल सुधी जानी आउ कौन कहले यही ठारे मोहि पुणी जन्म लभिबी हरिणी गर्भ संभवी लीला करुथिबी ए सुन हाँ सुन भाई सुन 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 सुधी जन मालिका वचन ए त अच्युत वचन मालिका विचार ए त अच्युत वचन। यही ठारे मुहि पुणी जन्म लभिबी हरिणी गर्भ संभवी लीला करुथिबी बाहादेला पुरे जन्म गोटी जाइथिब महापुरुषंकर तेणु हे ज्ञानी गुणी मंडली शुद्धि जन महापुरुष कहते जे एकादशी मास शुक्ल पूर्णमी दिन आउ भेद जानी राम कही मो प्रकाश चिन्हा लोक माने थिबे देश जे विदेश ए सुन सुन भाई सुन 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 सुधी जन अन्यथा नहिब केबे मालिका वचन अन्यथा नहिब केबे मालिका वचन। महापुरुष कहले रामरी भेद जानी थिबु राम कही मो प्रकाश यार भेद तोते बुझिया को पड़िबो आउ चिन्हा लोक माने थिबे देश देवी मोर जो माने चिन्हा थिबे मोर जो माने अंग संगी माने थिबे मो लीला सहचर माने थिबे से माने केवल गोटे ओडिसा रे नुहे देश विदेश रे मोर चिन्हा लोक माने थिबे अनुगामी माने थिबे आउ लंडा देउल रे चक्र बसाई बिनेई तोते परिचय देवी तत्व कथा कही ए सुन हाँ सुन भाई सुन 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 सुधी जन अन्यथा नहिब केबे अच्युत वचन अन्यथा नहिब केबे अच्युत वचन। लंडा देउड़ रे चक्र बसाइबे नहीं ते लंडा देउड़ रे जेतले मु चक्र बसाइबी नहीं करी आउ तोते परिचय देवी तत्व कथा कही सेतबेले तू परिचय पाइबी हे रामचंद्र तू मोर परिचय सेतबेले पाइबू तो तत्व कथा एभली कहबी कि तू मोर परिचय जानी पारे मु अच्युत बोली ये थर थर कर 13 जन्म महापुरुष कहते रामचंद्र आगे आउ पुणी कौन कहले बोले तो मोह चिन्हा चिन्ही होई गले राम भ्रम तुटी जीव तोर उदेले ज्ञान भ्रम तुटी जीव तोर उदेले ज्ञान भ्रम तुटी जीव तोर उदेले ज्ञान। तो मोह चिन्हा चिन्ही होई गले राम ब्रह्म तुटी जीव तोर उदय हेले ज्ञान जेतबेले तोर मोर चिन्हा चिन्ही हेई जीवा सेतबेले तो मनर भ्रम तुटी जीव तो ज्ञान उदय सेतबेले हेबो ध्यान देबे कथा उपरे आउ भक्त अनुसरी थिबे हेमंतावे लको कलंकी उदय हेबे कली प्राणायको कलंकी उदय हेबे कली प्राणायको कलंकी उदय हेबे कली प्राणायको। भक्त अनुसरी थिबे हेमंत बेलू भक्त मान सब अपेक्षा करी भक्त मान सब जगिक भक्त मान सब चाहिए थे आउ समय कलंकी उदय हेबे कली प्रलय कलिकी उदय हेबे आउ अच्युत को राम रे मुझे तेरा जन्म तेरा जुग परी लगे मते सिना रामदास
किछि बाकी थिब चतुर्दश जन्मे जीवी मो प्रभुर पास ये कथा महापुरुष लिखिले कहले मु मध्य चाहिकी रहिछि मु चाहिकी रहिछि कोभଳି ना दिवस माणाई कोटि जुग प्राय आओ बा सुख काहि ए बाय सुख रे मन न बुझई सुख मोटे मा धोई सुख मोटे मा धोई है सुजने सुख मोटे मा धोई सुख मोटे मा धोई है सुजने सुख मोटे मा धोई दिवस मणई कोटि जुग प्राय आउ अबा सुख कहीं गोटे दिन को मु कोटि जुग भाया भावुची आउ सुख नहीं ये बाह्य सुख रे मन न बुझई सुख मोटे माधई सबरी पराए चाहिए मोहि प्रभु दशरथ सुता केउ दिन एही दुर्दिन सारिब आसिबे ब्रह्मांड नाथ आसिबे ब्रह्मांड नाथ हे सुजने आसिबे ब्रह्मांड नाथ आसिबे ब्रह्मांड नाथ हे सुजने आसिबे ब्रह्मांड नाथ 13 जन्म शरण द्वादश बोली महापुरुष अच्युतानंद ये पद गुड़िक लिखिदे हे ज्ञानी गुणी मंडली शुद्धि जानी प्रिय शिष्य रामचंद्र रे कलिजुग यही तर तर कर 13 थर हम जन्म 13 जन्म यही ना मोर आपण मैंने मन रखु अच्युतंकर 13 जन्मर ना आज तो समय होती ज्ञानी गुणी मंडली शुद्धि जाने आसतु बाणी की विराम देवा से प्रभुंर नाम नहीं पुणी आसंता अध्याय भेट होगा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव शुद्धि जानी ज्ञानी गुणी मंडली आसतु आज बाणी की एठारे विराम देवा पुणी आसंता अध्याय भेट होगा रहुचु हरि ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांति भवतु। प्रार्थना आम आनंदर उत्स।